वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सईद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है लंग्स कंजेक्शंस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लंग्स कंजेक्शंस क्या है और ये क्यों इसकी तकलीफ़ होती है फेफड़ों की, और इसके काज़िज़ क्या हैं और अलामात क्या हैं। एंड फिर मैं आपको लंग कंजेक्शंस की चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फेफड़े हमारे बॉडी में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये हम जो सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेकर जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं? हमारे बॉडी में क्योंकि हर आर्गन का एक स्ट्रक्चर है तो उसके थ्रू तमाम जो है प्रोसीजर्स जो हैं वो होते हैं। तो हमारा जो सांस है वो ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंचाई में जाता है और ब्रोंचाई से जो है अल्वोलाई से होता हुआ हमारे ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर इसी तरह सर्कुलेट होकर दोबारा अल्वोलाई में आती है हवा और फिर ब्रोंचाई में आती है, ब्रोंचाई से फिर ट्रैकिया से बाहर निकल जाती है। तो जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे नाक के थ्रू हमारे अंदर जाता है तो उससे हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन की वजह से हमें कफ आने लगता है, खांसी आने लगती है और बलगम निकलने लगती है। वो गाढ़ा सा मवाद वो नाक के थ्रू भी गले से भी जो है वो आता है और घरघराहट सी महसूस होती है और खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी होती है। दोनों नौइयत में जो है वो गला जो है मुकम्मल तौर पर ऐसा महसूस होता है जिस तरह वो खांसी करके जो है वो दर्द करने लगता है और सीना भी जो है वो इस समय से सीने में भी दर्द हो रही है और बैक साइड में भी दर्द महसूस करता है। तो असल में ये जो है म्यूकस होता है जो जम जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, तो जिसकी वजह से जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और निकालते वक्त जो है वो तकलीफ़ होती है। और ये जो है वो इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा जो है वो बुखार भी हो जाता है या बाज़ मरीज़ों को जो है वो सर्दी भी महसूस होती है। तो ये अमूमन जो है ज़्यादातर लंग कंजेक्शंस का जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा बच्चों में ये पाई गई है। बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो ये होता है लंग कंजेक्शन का इन्फेक्शन, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता। वो बैक्टीरिया से जो है वो उनकी लड़ने की ताकत उनके अंदर मौजूद नहीं होती कि जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस अंदर गया है तो वो उससे लड़ सकें। तो इस वजह से जो है उनके इन्फेक्शन होने की जो है वो रेशो ज़्यादा है। या वो अफराद जो 50+ एज के हैं, उनके अंदर मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल हैं, तो उनके भी जो है ये लंग कंजेक्शंस की तकलीफ़ जो है वो तकरीबन आम पाई जाती है। तो अब मेडिसिन्स की तरफ आते हैं। मैं आज आपको 2 कम्बिनेशन बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो होम्योपैथी के अंदर मौजूद हैं लंग कंजेक्शंस में, हम पेशेंट्स को देते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि ये जो जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये है कि ये प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आई होती हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हमें मिले होते हैं। सेकंड ये है कि ये मुकम्मल इलाज नहीं है, ये एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर वक्ती आपको कोई डॉक्टर अवेल नहीं है और मेडिकल स्टोर आपके पास है होम्योपैथी, तो आप वहाँ पे गए और ये मेडिसिन आपने से बताई हैं कि ये दे दें, तो वो आपने इस्तेमाल शुरू कर दी है तो आपको वक्ती रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, मगर मुकम्मल ट्रीटमेंट उसमें इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। क्योंकि जब आप डॉक्टर के साथ रब्ता करेंगे और डॉक्टर आपकी अलामात और कास को मद्देनज़र रखेगा और वो देखेगा कि इस मरीज़ को कितनी देर से ये प्रॉब्लम है, इसकी एज क्या है और इसे मसला कितने अरसे से है और उसके हिसाब से उसे किस वजह से ये मसला बना है, तो ये सारे जो अलामात और उसकी
کاس کو جب وہ ڈاکٹر دیکھے گا تو اس کے مطابق اس کی پوٹینسی کی جو ہے وہ طاقت بھی بڑھا سکتا ہے اور اس کی میڈیسن تھوڑی سی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو آج جو میں میڈیسن آپ کمبینیشن بتا رہا ہوں یہ جو ہے زیادہ تر پیشنٹس پہ اپلائی کیا گیا اور جس کے جو رزلٹ ہمیں بہت اچھے ملے ہیں. پہلا کمبینیشن جو ہے وہ 3 میڈیسنز ہیں لنگ کنجیکشنز کے حوالے سے کہ ایک ہائپر سلفر ہے، یہ 200 میں آپ نے لینی ہے. دوسری آپ نے ایکونائٹ 200 میں لینی ہے اور تیسری آپ نے میڈیسن اسپونجیا 200 میں آپ نے یہ لینی ہے. اور یہ آپ 30 پوٹینسی میں لے سکتے ہیں اور اسے ایک بڑی بوٹل کے اندر ڈال لیں اور اس کے 2 ڈراپ ڈائریکٹ ٹنگ میں آپ نے ڈالنے ہیں. 3 سے 4 ٹائم آپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈائریکٹ نہ لے سکیں تو 10 to 15 ڈراپ جو ہیں وہ ہاف کپ آف واٹر کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں اور اسے آپ نے 3 ٹائم آپ نے اسٹارٹنگ میں لینا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے 3 سے 4 ٹائم لیں پھر اس کی روٹین جو ہے وہ کام کرتے جائیں. تو دوسرا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلی میڈیسن اس کے اندر ایپیکاک ہے اور سیکنڈ اینٹی امونیم ٹائپ. یہ بھی 30 میں، دونوں 30 پوٹینسی میں یہ لینی ہے اور اس کا بھی آپ ملا لیں، آپس میں کمبینیشن کر لیں اور اسے جو ہے آپ دن میں 4 سے 5 مرتبہ اسی طرح 2 ڈراپ ڈائریکٹ لے لیں. اگر نہیں لے سکتے تو 10 to 15 ڈراپس جو ہیں وہ 2 گھونٹ پانی کے اندر لے کر، اور وہ ٹھنڈا نہ ہو پانی کوئی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے کسی بھی ڈراپ کے لیے. اگر آپ نے ڈراپ پانی میں ڈال کے پینے ہیں تو وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل نارمل پانی ہو اس کے اندر ڈال کے آپ نے پینا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہومیوپیتھی میں کف سیرپ موجود ہیں جو ہم ساتھ دیتے ہیں اس کی کاس کو دیکھتے ہوئے کہ اسے کون سا سیرپ جو ہے وہ ہم نے دینا ہے. اس سے جو ہے وہ کف کون سا کھانسی جو آ رہی ہے وہ بلغم زیادہ ہے، اس کے اندر مواد کیسا ہے، یلو ہے یا گاڑھا ہے، زردی مائل ہے. تو یہ ساری چیزیں کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ کر جو ہیں وہ ہم اسے دیتے ہیں. اور یہ کمبینیشن تقریباً جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ روٹین میں یہ کمبینیشن استعمال میں کرتا ہوں، اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں. تو اس کے ساتھ جو ہیں وہ 1 سے 2 میڈیسنس جو ہیں میں اور مزید چینج کر دیتا ہوں تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ جلدی کور ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو یہ تینوں پوٹینسیز دے کے اور یہ آپ کو ایکسپینسو بھی پڑ جاتا ہے. تو وقتی ٹریٹمنٹ ہے، اگر آپ یہ لے لیں تو اس سے آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، نہیں تو آپ ڈاکٹر سے لازمی رابطہ کریں. میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے لنگ کنجیکشنز کا شکار ہے اور عرضہ اسے یہ لاحق ہے اور وہ بہت ساری اینٹی بایوٹک استعمال کر چکا ہے جس سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے اور اس کا معدہ بھی اسٹامک بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے زیادہ ہائی پوٹینسی کی میڈیسن استعمال کرنے سے، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. پاکستان میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، آپ کی میڈیسن آپ تک پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.